Hello, lawlaw. Kay stress na ba ni mugnaong law? Unsa naman ni law? Imo naman ni gisudlan tanan, manohog, manglimpyog swaki. Panwaki na lang po lawlaw ay. Para asa ninyong kuante, inyong gilimpyuhan? Para tungod sa kuan sa Cebu. Kani kay hawd kayo ni mudag limpyo o. Gitarong ni mo limpyo te? Ah, unsaon paglimpyo ba? Sa taler, apilag, limpyo. Nya kato sila o, mga naning na sila. So unsa mo orasa mo out ani? Wami uli-uli. Unyar ba November 4 mo uli. Unsa ang paglimpyo ba? Kiskisan, silapan, Ana ra dai ni siya. O mao ni lang human o mga kabangag o. penggeron na tanan. Kooton, walwagon. Mao ning trabaho ang baho pero kwarta ikahuman o. Kakabaw mo nimdog sa kabangag. May pamanglimpyo kog swaki kaysa manuhog ay. Dugay mahuman. Anam di mayot.